फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. तर ते आज स्टार्ट जाला आमचो न्यू वीक. ओके. आणि आमचो पात्रांव करूंक लागला आमची स्पेशल टी. आणि हांवें ताका न्ही मातशें हॉल्ट करूंक लायलेलें. म्हणल्यार हांवें सांगलेलें मातशें राव पयलीं हांव न्ही प्रे कोत्ता आनी व्हिडिओ स्टार्ट कोत्ता मागीर टी सोडय म्हणून. कित्याक जाणा म्हाका काल एक कॉमेंट येयलेलो की पात्रांवची न्ही स्पेशल टी एंड कॉफीची रेसिपी दाखय म्हणून. आता हांव टियाची रेसिपी दाखोवंक सोदता तुमकां. ओके. आमची पात्रांवची स्पेशल टी रेसिपी दाखयता न्ही रे? ओके चल. टी घालपाची, टी पावडर घालपाची, टी पावडर घालपाची. कितले गायले? 3.5 घालपाचे. 2 गायले सारखे मापून घालतात तो. 3.5 घालपाचे. ओके. 3.5 घायले. आणि मागीर आले हे 2 दवरलेले मातशें ताका बेश्टे स्लायस करून अशें घाल म्हणटा. गेले की तेंगा आले इतले स्ट्रॉंग आसना न्हू. हय हिंगातले आले इतले स्ट्रॉंग ना न्ही ताका लागून. 3 इलायची गेले. होय ती सारखी मेजून 3 गेले पात्रांवन. ओके. आता बॉईल जावंक दिया म्हणटा. आता बॉईल जावन दिया. होय. तर जाली आमची पात्रांवची स्पेशल टी. म्हणल्यार चायेन तर 30 इंग्रेडियंट पडटाय न्ही. म्हणल्यार आले, इलायची आणि हे आमची चाय पत्ती. पूण न्ही तो कोत्ताच आहे ती टेस्ट बरी जाता. म्हणल्यार हांवें जर टी केली आनी 30 इंग्रेडियंट घायले न्ही तरी वचून माझी टी म्हाका बरी लागची ना अशें आतां. तर तेजे साथीची म्हाका न्ही बरी लागता म्हणून हांव स्पेशल सांगता ना तुमकां लागीं तो कितें स्पेशल मसाला बिणी घालता कितें तशें ना. ओके. तर तरी पासून न्ही म्हाका कॉमेंट येयलेलो म्हणून हांवें दाखोवन सोडलें. सद्दां माझी रेसिपी दाखयता न्ही तुमकां. तर आज पात्रांवची दाखयली म्हणलें. ओके. आनी भायरचे तुमकां हांव पर्पसली न्ही अशें दाखयता तुमकां भायलो वेदर दिसून. हा बरो हा न्ही रे भायलो वेदर. पूण आतां आमी भायर अजून वचूंक नाय न्ही कोणूय. तर खबर ना की थंडी हा की ना ती. ओके. भितरसान चोवन कळना न्ही. वत आसल्यारूय थंडी आसता म्हणून. तर आतां मातशें भायर येयला प्लांटांक हॅलो बिणी सांगया म्हणटा. गूड मॉर्निंग बिणी. टायम हा म्हाजे कडेन न्ही तर मातशें तेमकांय मेळया म्हणटा. नाजाल्यार सद्दां घायन वयता हांव. सकाळी फुडें न्ही अशें भायर उबें रावल्यार आनी बर्डाचे अशे आवाज आयकल्यार आनी थंड वारें खायल्यार न्ही जिवाक बरें लागता जाणा. अशें म्हणटा वारें खायलें मातशें थंड बरें लागलें जिवाक. तो अशें म्हणलें. ह्या पात्रांची स्पेशल चाव खंय पावला ती आनी हांवूय न्ही म्हाजो डबो भोगता. ओके. से गाईज आमची पात्रांवची न्ही स्पेशल टी हिंगा रेडी हा. आनी कलर कितलो ब्युटिफूल असो येयला न्ही. आयक न्ही असलो कलर येयल्यार न्ही पिवपाचेंय मन कोत्ता जाणा. ही म्हाजी चाव म्हणल्यार म्हाका चड लागता आनी म्हाका चड घालता पात्रांव चड करून. आनी घालतलो आतां आपल्याक लागून. चलो घेवन अशें म्हणटा आमची स्पेशल टी आनी एन्जॉय कोत्ता एका विथ माय पराठा. ओके. पात्रांव आतां पयलीं पलाक सोडून येतलो आनी मागीर तो आपली चाव बिणी पितलो सुसेगात न्ही रे. तेन्ना मातसो हांव म्हाजी पिवन न्ही काडटा मागीर तो म्हाका घेवन वयतलो कामाक. तर आतां म्हाजी चाव बी पिवन न्ही जालें गाईज. ओके. आनी आतां हांव फ्री हा. सद्दां पात्रांव म्हाका रावता सोडकून कारान पलाक पावयले उपरांत. पूण आज हांव ताका रावूंक लागला म्हणल्यार आज म्हाजें बेगीन जालें न्ही म्हणून. आनी आज हांव मातशें बेगीनूय उठलेलें जाणा. टायमार उठल्यार न्ही मागीर सगळी घाई जाता आनी मागीर तुमचे बरोबर म्हाका टायमूय स्पेंड करूंक मेळना. तशें तें फटाफट आपले कितें करपाचें आहा तें केलें तुमचे बरोबर 1-2 वर्ड मारले आनी मागीर कामाक वचूंक पडटा आनी मागीर दिसभर टायम मेळना न्ही म्हणून हांवें चिंतलें आज मातशें बेगीन उठ्ठा आनी मागीर तुमचे बरोबर बी मातशें न्ही टायम स्पेंड करूंक मेळटलें. तर आतां ते तुमकां दिसता आसतलें जावंक लागलाय 8:45 अशें जावंक येयला. ओके. तर म्हाका थिंगा कामाक पावूंक न्ही हार्डली 10 मिनिट्स लागताय गाईज. देखून हांव सुसेगात वयता कित्याक की लागीनूच हा न्ही म्हणून. तर आतां येतलो पात्रांव मागीर धांवता. ओके. आनी आज न्ही म्हाजें इवनिंग कुकींग हा. तर हांवें न्ही कितें चिंतून दवरला तकलेन चेया कशें जाता. आनी सांजचें कुकींग आसलें कशें जाणा फटाफट करूंक पडटा. म्हणल्यार पात्रांक मागीर टिफीन घेवन वचूंक पडटा न्ही म्हणून फटाफट सकाळचेंय करूंक पडटा. सोड केन्नाय केलें सकाळीं कर ओ सांजचें कर ते घाई आसताच. म्हणल्यार सकाळचो टायम म्हाका लागून लेस आसता आनी सांजचो टायम पात्रांक लागून लेस आसता न्ही तशें तें. तर चलता कांय ना. आनी म्हाका न्ही खरें सांगू तुमकां टू बी ऑनेस्ट म्हाका न्ही फास्ट कुकींग बरी लागता. म्हणल्यार स्लो न्ही म्हाका बेजार येता. आनी म्हाजे कडेन टायम उणो आहा आनी तितून म्हाका कुकींग करूंक जाय न्ही. तितून म्हाका आनी म्हणल्यार कुकींग करपाचें हें येता कितें सांगताय तें उमेद येता अशें तें. तर आतां रावला पात्रांक. तांचो फोन येयलेलो तर आतां वयता. आनी हे टॉप हांवें जाय ते दिसान घायला आज.
ते थोडे दोललेले असलेले आहे सांबराक लागून. ड्रमस्टिक न्ही काल आम्ही सुपर मार्केटान गेल्ले काल राती, तर पात्रांव थिंगा सोदतालो म्हणल्यार ड्रमस्टिक आमकां न्ही तेच सुपर मार्केटान मेळटा चोडकोन, तर आसूंक ना थिंगा. केन्ना केन्ना जायती येता आनी केन्ना केन्ना आसनाय, तसली खबर होती. हांव कितें सांगता जाणा, आतां कामाक वचून येता आनी सांजेर एक बरें सांबर मारता आनी तुमकां मेळटा किचनान लायक ऑलवेज. ओके, तर चले. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर ते येता आनी कामासान येयले आनी दुसऱ्या कामाक लागला. म्हणल्यार तुमकां सकाळीं सांगून गेलेलें न्ही हांव, येवन आज कुकिंग हा आनी सांबर करपाचें हा. तर हांवें न्ही हिंगा सगळे ते सांबराचे कितें वस्तू आसता ते सगळे घायले आनी दवरला आतां कुकर. गॅस इज ऑन दिसता आसतलें तुमकां न्ही. तर हितून हांवें घायला 3 भाजयो म्हणल्यार ब्रिंजॉल आनी कितें ते आमचे दुदी, ग्रीन दुदी, ओके, बॉटल गॉड आनी हे कॅरट, ओके. आनी घायलाय एक मोठो ऑनियन अशें स्लायस कोन आनी एक टोमॅटो आनी 2-3 ग्रीन चिली तुमकां दिसता आसतली न्ही, अशें ओलूच घालून सोडला, ओके. आनी मागीर रेड चिली पावडर, थोडीशी हल्दी पावडर आनी आतां घालता आमचो सांबर मसाला. खंयचो जाणा ते हो न्ही MTRाचो हा, म्हणल्यार वयरसान हांवें कातरला न्ही तुमकां दिसची ना, ओके. तर घालता म्हणटा हेका भरून. पात्रांव मातशें दवरस्या. हे धाकटे कुलेरांनी म्हणून 4 घालता भरून, ओके. ओके पुरो आनी जाय जाल्यार मागीर चोंक जाता आनी एका दिता एक बरो मिक्स अशें वयले वयरूच. कुकर न्ही बंद कोत्ता आनी शिजोवंक दी आपशी. तेन्ना मुसर हांव दुसरें कितें प्रिपेरेशन करून घेता. पात्रांव न्ही हिंगा थोडीशी हे आसलेले फ्रिजीन गायज कितें ते सालमन तें काडून दवरला, तर ते फ्राय कोत्ता विथ सांबर, ओके. तर आतां हे मातशें न्ही आनी 5 मिनिट सोक कोत्ता आनी तेजे उपरांत मॅरिनेशन करून काडटाय. तर आतां म्हाजें सांबर न्ही बरें शिजला गायचे, दाडूय शिजला आनी भाजयोय न्ही बरी शिजलाय. आनी न्ही हितून हांवें घायला टॅमरिनाचो पल्प घायला, ओके. टॅमरीन हांवें भिजोवन दवरलेले एक हाफ एन आवर अशें बरें वॉर्म उदकान आनी आतां घायला तितून, ओके. तर टॅमरीन घायले आनी घालता थोडेशें न्ही हे करी लिव्स आनी एका न्ही आतां एक 5 to 7 मिनिट्स न्ही शिजोवन घेता, ओके. म्हणल्यार आतांच टॅमरीन घायला न्ही, तर आतां मातशें तेका शिजोवंक पडटलें आनी मागीर तेजे उपरांत दिया एक बरो मोनिका स्टायल तडका, ओके. आनी हांवें पात्रांक सांगलें तुवें सकाळीं एक डीश दाखयलेली न्ही, म्हणल्यार तुवें आपली रेसिपी शेअर केलेली न्ही चायेची, तर आतां हांव म्हाजी कोत्ता म्हणलें. तर दोगांयची एक रेसिपी आज तुमकां शेअर केला, ओके. आमी हय पात्रांची स्पेशल टी आनी म्हाजें स्पेशल सांबर, ओके. से गाईज हिंगा ऑलरेडी आमचे सालमन फ्राय जावन बसला, ओके. तर आतां जस्ट हेजी वाट चयताय आमी. तर आतां ताका जावंक दिया म्हणटा आनी 5 मिनिट ते बरें बॉयल जावंक लागला आमचें सांबर आनी कलर बरो येयला न्ही हेजो रेड चिली पावडराचो, देगी मिरच्याचो आनी हेजो सांबर पावडराचो. तर सांबर आतां न्ही काडून हिंगा सायडीक दवरला म्हणल्यार जालें तें इनाफ बॉयल, ओके. आनी हितून न्ही हांवें थोडीशी जॅगरी पावडरूय घायला गायज, म्हणल्यार एक धाकटे स्पून अशें टू बॅलन्स द टेस्ट, ओके. आनी आतां दिया म्हणटा एक जबरदस्त तडका, ओके. एका पयली एक बरो स्टर दिता ते सांबर हे म्हणटा खावंक गरमा गरम सांबर मोनिकाचे, ओके. इडली मेळपाची ना, जस्ट रायस एंड सांबर विथ फिश फ्राय ते. तर आतां हितून घालता फटाफट सगळे इन्ग्रेडियंट्स. तर सगळ्यान पयलीं कितें घालता जाणा हे गायज हे हा मेथी सीड्स, ओके, फेनुग्रीक सीड्स. तर हे घालून सोडटा घायले आनी आतां घालता मस्टर्ड सीड्स, ओके. मस्टर्ड सीड्स क्रँकल जाता मुसोर घालता हितून क्युमीन सीड्स आनी थोडी घालता आनी मस्टर्ड सीड्सूय न्ही आनी घालता म्हाका उणी लागली अशी आनी घालता थोडेशे न्ही हे फॅनल सीड्स म्हणल्यार बडीशेप, ओके. हेजो फ्लेवर न्ही बरो येता सांबरान, तो घालया म्हणटा. आनी तेजे उपरांत घालता आमची 4 न्ही रेड चिलीज, म्हणल्यार आज हांव चड घालूंक लागला, बरें स्पायसी जावन दिया म्हणटा आमचें सांबर, ओके. स्पायसी, स्वीट एंड टँगी. तर घालया म्हणटा. हे आनी कितें लागला म्हाज्या हातीक, पान लागला करीपत्ताचें. आतां करी लिव्स घालया म्हणटा आनी एक गोष्ट हांव घालून विचारलें कितें जाणा हिंग, ओके, घालया म्हणटा. हितून न्ही डायजेशनूय बरें जातलें आनी फ्लेवरूय बरो येतलो आमच्या सांबराक, ओके. हे रेडी हा आनी डायरेक्ट घालया हेका आमचे. वाव नाईस ते गाईज सांबराचो आनी तडक्याचो वास न्ही आख्खे घराक हे जाला, स्प्रेड जाला. पात्रांव तुका येता की ना? कोण न्ही दोत्ता
टू लॉक द फ्लेवर्स इन. तर आता सगळे काम झाले आणि पिता माझी कॉफी म्हणल्यार पात्रांनी जायते पयलीं कोण दवरलेली म्हाका लागून म्हणल्यार तो पितालोच तेन्नाच केलेली पण न्ही हांव पिवंक ना. हांवें सांगलें मागीरूच पिता म्हूण सुसेगाद सगळें रांदता बिनता क्लिनींग बिनींग केलें सगळें ते तुमकां दाखयता. ते किचन सगळें न्ही मॅस जालेलें म्हणल्यार नुस्तें फ्राय केलेलें तर सगळें तुमकां खबर आनी फिश बिनी फ्राय केल्यार कशें सगळें तेल बिनी उसडून न्ही सगळें स्टिकी ऑयली आनी मॅसी जाता. तर पयलीं ते सगळें क्लीन करून घेयलें आनी आयदनां बिनी कितें पडलेली ती सगळीं धुयली आनी आतां बरें लागतलें म्हाका कॉफी पिवंक. नाजाल्यार ते सगळें मॅस चोवन कॉफी पिवंकूय न्ही बरें लागना मन कोन्ना तशें तें. तर आतां सुसेगाद पिता म्हाजी कॉफी. ओके आनी हो व्हिडिओ करता हांव हिंगाच एंड. आनी जर म्हाजो आजचो व्हिडिओ तुमकां लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय. ओके कोणें करूंक ना तेमी आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टिल देन टेक केअर एंड बाय.